السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الديان مقلب الليل والنهار ومصرف الأيام والأعمار، جعل الدنيا دار عمل وابتلاء والآخرة دار الجزاء والبقاء. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن من أعظم نعم الله على العبد نعمة العمر، وإن الأيام والليالي هي رأس المال الإنسان في هذه الدنيا، فمن أحسن استغلالها في طاعة الله ربح وفاز، ومن أضاعها خسر وندم. ونحن في هذه الأيام نستقبل الإجازة الصيفية، وهي فرصة عظيمة ومنحة كريمة من الله تعالى قد تبلغ نحو 100 يوم أو تزيد. فقد قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالى يزاري مكراتشن የጁምዓ ምክራችን የሚሆነው ፊትለፊታችን እየመጣ ያለው ክረምት አለ። ክረምቱን እንዴት ማሳለፍ አለብን የሚለውን ነገር ራሴንም እናንተንም አስታውሳለሁ። ከሱ በፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም ሰው አደራ ያለው ነገር አለ። ያ ምንድነው? ጌታን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፍራቱን። አላህን የሚፈራ ሰው በዚህ አዱኛም ሰላምን ያገኛል፣ በአኺራም ጀነትን ያገኛል። የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች፣ ፊትለፊታችን እየመጣ ያለው ትልቅ የሆነ ጊዜ አለ፣ ክረምት የሚባለው። በክረምት ትምህርት ቤቶች ይዘጋሉ። ተማሪዎች በብዛት ቤትን ነው ሰፈር ነው የሚውሉት። ለአንድ ለሁለት ወር ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። ከዛ አኳያ ይህን ነገር በምን ማሳለፍ አለባቸው የሚለውን ነገር አጠር ባለ መልኩ ማስታወስ እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ክፍት ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኛ ላይ ከዋለው ትልቁ ጸጋ አንዱ ይሄ ነው። ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጊዜ ይመላል። ምን አለ? ወልዐስሪ በዐስር በጊዜ ይምላል አለ። ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስሪን፣ ሰዎች የተባሉት ሁሉ ከሳራ ውስጥ ነው ያሉት አለ። ከስሯል። ግን ከዛ ከሳራ የሚወጡት አራትን ባህሪ አራትን ስራ የሰሩ ናቸዋል። የመጀመሪያው በአላህ ያመኑ ናቸው። ሁለተኛው መልካም ስራ የሰሩ ናቸው። ሶስተኛው በመልካም ነገር የተባባሉና አራተኛውና የመጨረሻው በሐቅ ላይ ደግሞ ሰብር ያደረጉ ናቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል። ولذلك يقول حسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعدك. الذين حسن البصري رحمه الله تعالى ميلان أنت يا آدم نجوي أنت مالت يقناتش سبسب نكيلان كعلمي كأنك عندك أنك كأنس لآخرة يقربكني على كبر الناقرة. وكذلك يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: عباءة الوقت أشد من الموت، فإن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ميلان ጊዜን በማይሆን ነገር ማቃጠል
ከሞት የበለጠ አደጋ ነው አለ። ለምን ሲባል ሰውየው ጊዜውን በማይሆን ነገር የሚያቃጥል ከሆነ ከአላህና ከአኺራን የሚቆራረጠው አለ። ግን ሞት የሚመጣበት ደግሞ ከሆነ ከአዱኛና ከቤተሰቦች ብቻ የሚቆራረጠው አለ። ከዚያ አኳያ ጊዜን በመልካም ነገር ማሳለፉ አስፈላጊ ነው። በዚህ ላይ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በብዙ ሐዲሳቸው ነግሮናል። ጊዜያችንን መጠቀም እንዳለብን፣ በጥሩ ነገር ማሳለፍ እንዳለብን። الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم وصححه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. كذا عندنا حديث ابن عباس الذي أخرجه الحاكم وصححه. يا لحمتنا عليه الصلاة والسلام بذي حديثات عند الزيالو 5 ነገር ተጠቀምበት 5 ነገር ከመምጣቱ በፊት አለ 5 ነገር ተጠቀምበት 5 ነገር ወደ አንተ ከመምጣቱ በፊት አለ። ከዛስ የመጀመሪያው ወጣትነትህን ተጠቀምበት ሽምግልና ሳይመጣብህ አለ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ጤናህን ተጠቀምበት በሽታ ሳይመጣብህ አለ። ሶስተኛው ደግሞ ሀብትህን ተጠቀምበት ድህነት ከመምጣቱ በፊት አለ። አራተኛው ክፍት ጊዜህን ተጠቀምበት ጊዜ የምታጣበት ነገር ሳይመጣ አለ። አምስተኛውና የመጨረሻው በአጠቃላይ ህይወትህን ተጠቀምበት ሞት ሳይመጣ አሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በሌላ ሐዲስ ተርሚዚ የዘገበው ሐዲስ አቢ በርዛ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ አሉ لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. يا آدم ልጆች يوم القيامة عرض المحشر ላይ ከተሰባሰቡ በኋላ ኮታቸው እግራቸው አይንቀሳቀስም 5 ነገር ከመጠየቃቸው በፊት አሉ። ካሉበት ቦታ ላይ መንቀሳቀስ አይችሉም 5 ነገር ከመጠየቃቸው በፊት አሉ። ከዛውስ ምን አሉ? ከዕድሜ ይጠየቃል በምን እንዳሳለፉ፣ ወጣትነትን ይጠየቃል በምን እንዳሳለፉ ብሎ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይነግሩናል። በሌላ ሐዲስ የሚያስፈራ ሐዲስ ነገሩ። ምን አሉ? ሐዲስ ኢብኑ አባስ في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس قال الصحة والفراغ. يا الله መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ አሉ። ሁለት ጸጋዎች አሉ። ሁለት ጸጋዎች ብዙ ሰዎች የሚከስሩበት። አንድ ሰው እኮ ንግድ የሚሰራው ስራን የሚሰራው ተርፋማ ለመሆን ነው። ያ ስራ እንደሚያከስሩ ካወቀ አይሰራም፣ ይጠነቀቃል። ግን የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ ሁለት ትላልቅ ኒዕማዎች አሉ ሰዎች ይከሰሩበታል። አንደኛው ክፍት ጊዜና ሁለተኛው ደግሞ ጤና ነው አሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዚያ አኳያ ፊት ለፊታችን የሚመጣው ክረምት ልጆቻችን በምን ማሳለፍ አለባቸው? ምን መስራት አለባቸው? እኛስ በምን እነሱ መርዳት አለብን የሚለው ነገር ማወቅ አለብን። የመጀመሪያው ልጆቻችን ቁርአን እንዲቀሩ ቁርአን ቦታ ማስገባት አለብን። ሒፍዝ ማስገባት አለብን። ኪታብ እንዲያፍዙ ማድረግ አለብን። ዕልም መማር ትልቅ ደረጃ አለ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ የነገረን ፈዕለም አነሁ ላ ኢላሃ ኢለላህ ወስተግፊር ሊዘንቢከ እወቅ በእውነት የሚመለክ ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንጂ የለም። ከዛ ለወንጀልክ ለጥፋት ደግሞ ይቅርታን ጠይቅ ነው ያለው። መጀመሪያ አስቀድመው ዕውቀትን ማወቅን የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ሙዓዊያ ላይ ምን አሉ? في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله سبحانه وتعالى ملكام نجرن يفلق للسو وكتن علم الشريعة للمار يا درقارة يا الله حميتني عليه الصلاة والسلام يوشاش القرآن بوتان ديهدو كتاب يافزو ما بلتني يتبكى لمن مسكير بوتا مستباسب ቁርአን ቦታ መሰባሰብ መላእክት የሚገኝበት ጥሩ ነገር የሚገኝበት ረህመት የሚገኝበት ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الموفق من إجازة مفتاحا للخير والطاعة يرتقي به إلى مرضاة الله عز وجل يتكبراتشو وندموچنا እህቶች ሸሪዓ እውቀትን ብቻ በመማር ጊዜያችሁን አሳልፉ አንለምኛ በክረምት 2 ወር ወይ ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል ሁሉም ጊዜ ቁርአን ብቻ ቅራ አንለፍም ሌላ ነገር ቢማሩ ችግር የለው ጎን ለጎን ለምሳሌ አካዳሚ ትምህርት ቢማሩ የሚያግዛቸው ኮምፒውተር ቢማሩ እንግሊዝኛ ቋንቋ ቢማሩ ወይም ደግሞ ከዛ መልፎ ራሱ የተለያየ ሙያ ቢማሩ ችግር የለው ለምሳሌ ሄዶ ጋራጅ ውሎ መኪናነት እንደሚሰራ እንዴት የሚፈታ ቢማር ችግር የለም ልጃችን ወይም ደግሞ የሚበየንበት ቦታ ሄዶ ብረት የሚበየንበት ቦታ ላይ እንዴት እንደሚበየን ቢማር ችግር የለው አናጢ ቦታ ሄዶ እንዴት እንደሚቆረጥ ቢማርም ችግር የለው ቢያንስ በህይወቱ ላይ አንድ ነገር ይጨምራል በክረምት በትምህርት ብቻ አይደለም እኮ የተለያየ ሙያ መማርም ነገ ልጆቻቸው ራሱ እንዲጠቀሙ ያደርጋቸዋል በችግር ጊዜ ነው በመከራ ጊዜ النبي رحمتنا عليه الصلاة والسلام بحديثاቸው نذرنا في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبو هريرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أمان يسو تنكر يعانو أمان ودع الله سبحانه وتعالى يتودد نوال ملكان صوالو كدكامو أمانيا أكاديمي ትምህርት በዚህ ላይ መማሩ ይሄም የበለጠ ጥሩ ነገር ነው ሌላኛው በዚህ ክረምት እንዲያደርጉ ማድረግ ያለብን ልጆቻችን እናትና አባት ላይ መልካም ነገር መዋል እናትና አባትን ማገዝ አመቱን ሙሉ በትምህርት አሳልፈዋል በፈተና አሳልፈዋል የእናትና አባት ሐቅ ላትወጣ ትችላለህ ላታግዛቸው ትችላለህ አሁን ግን ክረምት ሲመጣ አተገባቸው ሆነ እነሱን ለማገዝ ለመታገዝ ማድረግ አለበት ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ የነገረን ነገር አለ الله من على وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله سبحانه وتعالى ينقر النقر أدرى يالو الله أستلال فوال الله سبحانه وتعالى بعبادة نتون تقزانا بناتنا أبابات ملكام نقر نتول بلوه كذاكو أيها يناتنا أبابات الحق متبقى الله بذكرا لأنه زندناكن قتلبت أما تمروا በትምህርት መንቀሳቀስ አትችልም አጎተከን አከስተከን አያተከን መጠየቃችን ማረለ ግን በዚህ ክረምት ጊዜን በመጠቀም ዝምድናክን መቀጠል ካንተ ይጠበቃል በዚህኛው ክረምት ትልቅ ነገርና ጥሩ ነገር ስለሆነ ለምን የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام ينገሩን ሐዲሳን الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليسر رحمه من هذا رحمتنا عليه الصلاة والسلام يسر رزق لاي سيساو اندي سفالة يفلق سو ابنه بركانا رجب من مرور يفلق سو هذا رحمتنا عليه الصلاة والسلام فليسر رحمه زندنا نكتل بلو يا رحمتنا عليه الصلاة والسلام بحريثات ينقون نقرنا أيها الآباء والأمهات አባቶችና እናቶች ከናንተም የሚጠበቅ ትልቅ አደራ አለ ከልጆች ትጠየቃላችሁ ልጆቻችሁ በዚህ ክረምት በመጣም በመልካም ነገር እንዲያሳልፉ አግዟቸው አላህ በቁርአን ላይ የነገረን ያ አዩሃ الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ያለ እናንተ በአላህ ያመኑ ሰዎች ወይ ራሳችሁንም ቤተሰቦቻችሁን ከእሳት አድኑ ነው ያለው የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام የነገሩን ነገር حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ሁላችሁም ጠባቂ ናችሁ ከምትጠብቁት ነገር ደግሞ ትጠየቃላችሁ አለ ልጆቻችን ክረምትን በምን ማሳለፍ እንዳለባችሁ ካሁኑ ፕሮግራም ማውጣት ያስፈልጋል ቀደም ያልኳችሁ አካዳሚ ትምህርትም ይሆን ቁርአን መቅራትም ይሆን ዝምድና መቀጠልም ይሆን ስራን የተለያየ ሙያ መማረንም እነዚህ ለማድረግ እኛንም
النسم ملكام النجر لاي مكسكس كنيا يتبكان. عباد الله، إن الله يأمركم أن تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا أقم الصلاة.